Hello guys, magandang hapon, good morning. Ayan, nandito ako sa may sa may park, Al Rahaba Park. Ayan guys, samahan niyo ako, mamasyal tayo. Let's go. Let's go na. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Ayan guys, oh, ang ganda, ang linis. Okay. Ayan. Hello. Hello, Nini. Ayan. Ayan si Kali dilisintahin na, okay? Idilisinta. Ad. Ana. Ayan. Ayan guys, baka gusto niyo malapit kayo dito sa may Al Rahaba Park. Maganda dito. Ayan guys, so maraming mga may exercise. Ayan, kung gusto niyo mag-exercise. Ayan, sa mga payat dyan. Ayan, may exercise sila. Tapos, eto naman yung mga palaruan ng bata. Ayan guys. Wow. Wow, nice. Ayan guys, so ganda. Dati wala to eh. Ganda, no? Ayan, may palaruan ng bata. Ah. Ayan guys. Ang ganda ng park guys. So, ayan, no? Ah. Ayan guys. Wow. Ayan guys. Ayan si Ghost. Si Host Muhin. Wait. Wait, okay? Another picture. Tara na. Hadiuso. Huh? Atamal driving. Drive. Drive. Kida. How to drive? Drive sayara. Aywa. Kalas na. Let's go na. Ada su. How? Okay. Papi malong. Kida. Yak mapi malu. Guys, pinapraktisan niya yung Ada hadis. Sabi. Oh, game. Kalas na. Des. Hello, Jing.
Ayam tahak. Yella, come here. Ah. We can go there, ha? Ayan, guys. At namumulaklak nga yung mga ano. Ayan. Wow, namumulaklak yung kanilang kalachuchi. Wow, gaganda ng kalachuchi, oh. Tali ni. Ah. So we had a bath. Ayan, Isida Vicenta. Wala guys, ayun guys. So, gaganda ng mga ano. Hi guys, morning. Yes. Very nice. Uy, nadawahid. At ini hadawahid. Wow. Hadawahid din tinis. Gusto ko hadawahid ka. Wow, haram. Hadawahid ka. So yan. Hadawahid. Wow. Oh. Oh. Guys. Let's go. We go to there in water lily, ha? Pimoy hinak. May mga, ayan. Ang cute ng palaruan na yan, no? Daming palaruan dito, guys. Ayan. Ayan, guys. Ayan, palaruan. Ayan, guys. Ito yung Al-Rahaba Park. Ang ganda. Ang laki, diba? Ang laki din. Ayan. Ang bango ng ano. Kalachuchi. Ang bango ng kalachuchi, guys. Ayan, guys. Ay, may ano din pala dito. Ayan guys, so dito din. Ayan din dami. Dami na talagang palaruan. Ganda na talaga pala dito. Ayan, tapos ito parang ano nila, lobby. Ayan na. Saka may beach din. Ayan, beach. Ayan. Ayan, mayroong street. At saka mayroon din naman water station. Ayan guys, may water station sila. Ayan, water station. Ayan, may ano sila, may water station. May ano. Ayan guys, may mga ibon-ibon pa, oh. Video magno. Gol? Inak?
Hello guys. Magandang hapon. Good morning. Ayan, nandito ako sa may sa may park. Al Rahaba Park. Ayan guys, samahan niyo ako, mamasyal tayo. Let's go. Let's go na. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Ayan guys, oh, ang ganda, ang linis. Okay. Ayan. Hello. Hello, Nini. Ayan. Ayan si Kali dilisinta hinak, okay? Ay dilisinta. Ana. Ayan. Anta. Ayan guys, baka gusto niyo malapit kayo dito sa may Al Rahaba Park. Maganda dito. Ayan guys, so maraming mga may exercise. Ayan, kung gusto niyo mag-exercise. Ayan, sa mga payat dyan. Ayan, may exercise sila. Tapos, eto naman yung mga palaruan ng bata. Ayan guys. Wow. Wow, nice. Ayan guys, so ganda. Dati wala to eh. Ganda, no? Ayan, may palaruan ng bata. Ah. Ayan guys. Ang ganda ng park guys. So, ayan, no? Ah. Ayan guys. Wow. Ayan guys. Ayan si Ghost. Si Host Muhin. Wait. Wait, okay? Another picture. Tara na. Hadiuso. Hah? Ada mal driving. Drive. Drive. Kida. How to drive? Drive sayara. Aywa. Kalas na. Let's go na. Ada su. How? Okay. Papi malong. Kida. Kap mapi malong. Yun guys. Pinapraktisan niya yung Oh, ha? Ada hadis. Sabi. Okay. Kalas na. Des. Aha. Hello, Jim. I am Fahad.
Yella, come here. Ah. We can go there, ha? Ayan, guys. At namumulaklak nga yung mga ano. Ayan. Wow, namumulaklak yung kanilang kalachuchi. Oh, gaganda ng kalachuchi, oh. Tali ni. Ah. So we had a bath. Ayan, isida, Bisinta. Oh, guys, ayun guys. So, gaganda ng mga ano. Morning. Yes. Very nice. Uy, nadawahid. At ini hadawahid. Wah, Hadawahid din tinis. Gusto ko hadawahid ka. haram. Hadawahid ka. So, yeah. Hadawahid. Wow. Oh, oh. Guys, let's go. We go to there in water lily, ha? Pimoy hinak. May mga, ayan. Ang cute ng palaruan na yun, no? Daming palaruan dito, guys. Ayan. Ayan, guys. Ayan, palaruan. Ayan, guys. Ito yung Al-Rahaba Park. Ang ganda. Ang laki, diba? Ang laki din. Ayan. Ang bango ng ano. Kalachuchi. Ang bango ng kalachuchi, guys. Ayan, guys. Ay, may ano din pala dito. Ayan guys, so dito din. Ayan din dami. Dami na talagang palaruan. Ganda na talaga pala dito. Ayan, tapos ito parang ano nila, lobby. Ayan na. May beach din. Ayan, beach. Ayan. Ayan, mayroong street. At saka mayroon din naman water station. Ayan guys, may water station sila. Ayan, water station. Ayan, may ano sila, may water station. May ano. Ayan guys, may mga ibon-ibon pa, oh. Hindi magno. Gol? Dinat? Hmm. Kal-